मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला की सिफाती। अल्लाह ताला एक है, वही बंदगी का लायक है। उसकी सिवा दूसरा कोई इबादत की लायक नहीं, उसका कोई साथी और साजी नहीं। মেহমান খুদ বারবার বলতেছে, আল্লাহ তাআলার সিফাতি বর্ণনা করতেছে, বলতেছে যে আল্লাহ তাআলা এক, তিনি ইবাদতের উপযুক্ত, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় এবং তাহার কোনো সাথী সঙ্গী নেই। उसी ने ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, आदमी, जिन्नत, गिरस सारी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से पैदा किया है। মেহমান বলতেছেন, আল্লাহ তাআলা জমিন, আসমান, চন্দ্র, সূর্য, ফেরেশতা, মানুষ, জিন্নাত সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা সমস্ত জিনিসের মালিক। बड़ी कुदरत और ताकत वाला है, वही सबको जिलाता और मारता है, वही तमाम मखलूक को रोज़ी देता है। মেহমান বলতেছেন, আল্লাহ তাআলা অনেক শক্তির অধিকারী, তিনি সকলকে জীবন দান করেন এবং তিনি সকলকে মৃত্যু দান করেন এবং তিনি সকল মাখলুকদেরকে রিজিক দান করেন। वो खुद ना कुछ खाता है ना पीता है, ना उसे अंग आती है ना नींद आती है, वही सबसे अव्वल और सबसे आखिर है। মেহমান বলতেছেন, আল্লাহ তাআলা কিছু খান না, কিছু পানও করেন না, আল্লাহ তাআলার কোনো ঘুমও আসে না, কোনো তন্দ্রাও আসে না, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ना उसकी कोई औलाद बेटा बेटी है और ना उसकी माँ बाप है, ना उसकी बीवी है, किसी से उसका कोई रिश्ता नहीं। মেহমান বলতেছেন, আল্লাহ তাআলা সর্বদা আছে এবং সর্বদা থাকবেন। আল্লাহ তাআলার কোনো ছেলে মেয়েও নাই, তার কোনো স্ত্রীও নাই এবং তার কোনো মা বাপও নাই। আল্লাহ তাআলা কারোর সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা সম্পর্কও নাই। वो ऐसी तमाम बातों से पाक है, वो किसी का मोहताज नहीं मगर सब उसकी मोहताज है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तमाम ऐबों से पाक है। মেহমান বলতেছেন, আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত কথাবার্তা থেকে পবিত্র। আল্লাহ তাআলা কারোর মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু আমরা সকলে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলার কোনো জিনিসের প্রয়োজন নয়। আল্লাহ তাআলা সকল দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র। वो हर चीज़ की खबर रखती है, वो हमसे बहुत ही नज़दीक है मगर उसकी नज़दीक दूसरी जिस्म की तरह नहीं। মেহমান বলতেছেন, আল্লাহ তাআলা সকল জিনিসেরই খবর রাখেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের খুবই নিকটবর্তী, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী অন্য কোনো শরীরের মতো নয়। আল্লাহ তাআলা সকল জিনিসেরই খবর রাখেন। वो सब की तमाम पोशीदा बात की ख्वाब जानता है। আল্লাহ তাআলা সকলের এই গোপন কথাবার্তা জানেন। किसी की कोई बात उससे छुपा नहीं है, खूब सुनता है, बहुत ज़्यादा देखता है, गुफ्तगू भी करता है मगर हम लोगों की तरह नहीं। नेक लोगों अपनी आँखों से उसे जन्नत में देखेगा। মেহমান বলতেছে, কারোর কোনো কথাবার্তা আল্লাহ তাআলার কাছে গোপন নয়, খুব শোনেন, অনেক বেশি দেখেন, কথাবার্তাও বলেন, কিন্তু আমাদের মতো নয়। ভালো লোকেরা আল্লাহ তাআলাকে জান্নাতের মধ্যে দেখতে পাবে। तमाम आसमानों और ज़मीनों में राई बराबर भी कोई जो कुछ है सबसे उसकी नहीं थे, बड़ी ताकत का मालिक है। মেহমান বলতেছেন, সমস্ত আসমান এবং সমস্ত জমিনের মধ্যে সরিষা পরিমাণ কোনো জিনিস আল্লাহ তাআলার কাছে গোপন নয়। আল্লাহ তাআলা অনেক শক্তির অধিকারী। अगर तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते और तमाम शयातून मिलकर भी उसकी किसी हिला हुई चीज़ को रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते, और किसी रोके हुए चीज़ को हिलाना चाहे तो हिला भी नहीं सकते। মেহমান বলতেছেন, সমস্ত মানুষ, সমস্ত জিন্নাত, সমস্ত ফেরেশতা, সমস্ত শয়তান একত্রে যদি আল্লাহ তাআলার কোনো হেলানো জিনিসকে যদি আটকাতে চায় তাহলে পারবে না, এবং যদি আল্লাহ তাআলার কোনো দাঁড়ানো জিনিসকে যদি হেলাতে চায় তাহলেও পারবে না। बड़ी इज़्ज़त वाला है, जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। उससे जो मांगता है उसे वो देता है, मांगने से वह खुश होता है, मांगने वालों को पसंद करता है।
মেহমান বলতেছেন আল্লাহ তাআলা অনেক ইজ্জতের অধিকারী, যাকে চান তাকে ইজ্জত দান করেন এবং যাকে চান তাকে অসম্মান দান করেন, এবং আল্লাহ তাআলার কাছে যে সমস্ত লোকেরা চান তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দেন এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক পছন্দ করেন। और जो लोग उससे कुछ नहीं मांगता उससे वो नाराज़ होता है। कसूरवार जब उसकी माफ़ चाहता है वो माफ़ कर देता है, वो जल्दी नाराज़ नहीं होता। মেহমান বলতেছেন আল্লাহ তাআলা খুব সহজে রাগ করেন না। খারাপ লোকেরা আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করেন। আল্লাহ তাআলা খুব সহজে রাগ করেন না। लेकिन जब नाराज़ होता है तो उसके गुस्सा को कोई दूर नहीं कर सकता। जो लोग उसके कहने के मुताबिक चलती है उन्हें वो प्यार करती है, उन्हें दुनिया में इज्जत देता है और मरने की बात आराम से रखता है। মেহমান বলতেছেন আল্লাহ তাআলা যে সময় রাগ করেন তাহার রাগকে কেউ দূর করতে পারে না, এবং যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক চলে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক পছন্দ করেন, তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে ইজ্জত এবং সম্মানের সহিত রাখেন এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক আরামে রাখেন। और जो लोग उसकी हुकुम की खिलाफ करता है उसे वो नापसंद करता है, ऐसे लोग को मरने की बाद सख्त सजा ही देगा। মেহমান বলতেছেন যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে খেলাফ করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক অপছন্দ করেন এবং তাদেরকে মৃত্যুর পর কঠিন শাস্তি দিবেন। वो अपनी बंदों पर बड़ा मेहरबान है, ज़रूरत की तमाम चीज़ खुद ही देता है। মেহমান বলতেছেন আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি খুবই দয়ালু, প্রয়োজনের সমস্ত জিনিস আল্লাহ তাআলা নিজে তাদেরকে দেন। अगर वो आसमान से पानी बरसाना बंद कर दे, ज़मीनों में फल उगाना बंद कर दे, दरख्तों में फल उगाना बंद कर दे तो तमाम लोगों और जानवर बेगैर खाए और पिए मर जाएगा। মেহমান বলতেছেন যদি আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে পানি দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং ক্ষেতের মধ্যে ফসল ওঠা বন্ধ করে দেয় এবং গাছের মধ্যে ফল আসা বন্ধ করে দেয় তাহলে সকল মানুষ এবং সকল পশু প্রাণীরা না খেয়ে না পান করে মরে যাবে। अगर चाहे तमाम दुनिया में ज़लज़ला पैदा कर दे और सेकंड भर में सारी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दे, मगर वो नहायत रहम वाला है। মেহমান বলতেছেন যদি আল্লাহ তাআলা সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে ভূমিকম্প সৃষ্টি করে দেয় এবং সেকেন্ডের মধ্যে সকল দুনিয়া ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু তিনি অনেক দয়ালু। इसलिए हर एक की ज़रूरत की तमाम चीज़ पैदा करता है और हर एक की हिफाजत करता है। वह खुद तमाम छोटी और बड़ी बातों का खबर रखता है और हर एक का चीज़ का इल्म है। মেহমান বলতেছেন এজন্যই প্রতিটি প্রয়োজনের জিনিস আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে দেন এবং প্রতিটি জিনিসেরই হেফাজত করেন, এবং আল্লাহ তাআলা সমস্ত ছোট কথা এবং সমস্ত বড় কথার খবর রাখেন এবং প্রতিটি জিনিসের ইলম আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। इल्म सिखाने वालों और पढ़ने वालों को बहुत पसंद करता है और जाहलों से सख्त नफरत करता है। মেহমান বলতেছেন যারা ইলম শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক পছন্দ করেন, এবং যারা জাহেল মূর্খ তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অনেক অপছন্দ করেন। इसलिए हम लोगों को भी खूब लिखना पढ़ना और उसके हुक्म के मुताबिक काम करना चाहिए। এজন্য আমাদের লেখাপড়া করা এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক চলা প্রয়োজন। जिन बातों से वह खुश हो उन्हें करना और जिन बातों को वह नापसंद करता है उनसे हमेशा बचकर रहना ज़रूरी है। মেহমান বলতেছেন যে কথাবার্তা থেকে আল্লাহ তাআলা খুশি হন সে কথাবার্তা বলা এবং যে কথাবার্তা থেকে আল্লাহ তাআলা নারাজ হন সে কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।
उसने फरिश्तों को नूर से पैदा कर कर खास खास कामों का मुकर्रर फरमाया है और अपनी मखलूक के लिए बहुत से नबी और पैगंबर भेजे। মেহমান বলতেছেন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার বান্দাদের হেদায়েতের জন্য বহুত নবী রাসূল পাঠিয়েছেন ताकि वो लोगों को सच्चा मजहब सिखाए, अच्छी अच्छी बातों बताए और बुरे बातों से रोके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। মেহমান বলতেছেন এজন্য পাঠিয়েছে যে তার বান্দাদের জন্য সত্য ধর্ম শিখাইতে পারে, ভালো কথাবার্তা বলতে পারে, খারাপ কথাবার্তা থেকে যেন বাঁচাইতে পারে। মেহমানের কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।